मिठाई खा खाली कर तो काम कर खाଇବା पछर काम आज लास्ट आज काम कर सब सात हो केते काम बाकी जो काम करमे आउ कर ठिया काम भी खाଇବା ପାଇଁ तुम दरकार ना अच्छा भाजी चाहिए खाली हां भात चंदे खली खाଇବା ପାଇଁ यार तुम खाइ दो ना तो सेति नहीं ये भाजा पूरा भाजी की दही खिया दियो बहुत किसी काम चाहिए भाई कपड़ा धुआ सरला तापर पुणी एठी हमर गुटे डोर स्क्रीन टाइप लागियो एठी भी लागियो आउ एटा बैनर माने एटा कवर करा जिवो आज सब किसी कवर दिया पकड़ा पछरे काम करियो आउ किसी हबोनी ना सुखियो ना हां खाइबि ना मु पखाल दे ना कर मु विरक्त लागले मते रोटी खाइ त विरक्त ना मु किछि खाइ तने भाबो कि ओट्स खाइ लबा रोटी खाई ना भोक ना माने सब काढ़ी के विटामिन नहीं और सब ताट अधिका विटामिन सब सफलता जति एक्स्ट्रा जिंस सब टोटल काट दे ताजा सब बेड ऊपर रखो एठी बुझना जति दरकार सब पार्ट बाय पार्ट रखो ए मेडिसिन पैकेट पैकेट सब काट दो फेंक दे काम छुटी पार्ट बाय पार्ट रहियो आ कि बेसी किछि अधिका ओइसे पछे थिबो मते लागु चाहे मुई रखते हैं तो आ झाड़ दो देखा मिले तो मिलियो सेठी पोर सब नहीं कुछ ना पैसा पात तो उठा चलो यहीटा को काटिकी मु कौन करी तुम मानू मु भाई मारू ना तुम तथा भितर पशु पूरा ये करी हाँ सफाटा धर सफा बस बाहर काटद बेंच पे सब काटद खाई दे आगे कि बैनर देखा बड़ बैनर यहाँ बाबा यहीटा हमारे पूरा है गलो मा जबर केतना नवा बैनर डाल हाँ हाँ बढ़िया हम कि पूरा मेकअप हो काटिक लगे देम काम बापा को आलपिन पैकेट आण हाँ आना खटा पका अच्छा मालो चटिया पका खाइबुनि तू हैं खाइबुनि से दीदी आम दिन खाईदा तीनटा सुट दियाण बस एत कष्ट करी काम दाम कलु काली ये करूँ देखला पुणी वर्षा है जो तो से कथा काटदे टेंट बांधले रात कौन हम पुणी वर्षा उठे चार गोटे दिन रही ना सफा सुतरा करी सब कम कला सब देखा ना से करदे भी कम चलती कहले रोषे हाँ देह कौन ना कांदुच पेट बथा कर कम कर अधा कम हो पड़ी कौन कर खाइब ना हाँ मारदेमी देला उड़िया हाँ वैसे ये मारदेमी जो स्प्रे टाइप रो हाँ काम चल रहा कथा ना सब फुल मीठा फुल कर खाइब ना बे भल लगे खाइद बापी आसी पहुँचने आम उपदा पाखापाखि पहुँचले पहुँचले से आसिले और टेंट फैंट काम ढेर बाकी अच्छे पाइगल बाबा जी तीन थर आए डायरेक्ट भीतर पैसा है कहीं आगे पचे ना हाँ मासे आसे ये साटी काट दी टिके जल्दी आसना वर्षा देखना पूरा ओदा हो गला चुप ना ना कौन कर दीदी डाकू तू घर को आसना आस पचर बुले ना आस घर को आस गले भाई आसी पहुँचले
ଆସ କାଞ୍ଚ କାହିଁକି ବିନ୍ଦିବ ଟିକେ ଆଉ କଣ କରିବ ମୁଁ ସେଇ ଟିକେ ମାରିଦେବି ନା ମିଠା ଖାଲି ବର୍ଷା କଣ ହଇଲ ଏଇ ପେଟ ବଥା କରେ ନା ଟାଣି ଦଉଛି ଖାଇଦେ ଏଇ କଥା କରୁଛୁ ନା ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ଚଲାବୁଲା କର ଚଲାବୁଲା ମାଟା ବସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଇଏ ହଉଥିବ କଥା କରୁଥିବ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଦବ ଦଉଛି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ଜିନିଷ ପେଟ କରୁଛି ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ପହରଦିନ ତ ରାତିରେ ଆଉ ନା ଖାଇବି ନା କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ବୋଲି କିଛି କହିଲି ନା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ କଥା କରି ତମେ ମାଲିସ ଫାଲିସ କଲା ପରେ ମାଲିସ କରିତେ ମନା କରୁଛ ନା ମାଲିସ କରିବନି ଆମ ତ ନା ଭାଇ ଆସି ତ ଏଇତ କାମ ଦାମ କରେ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଓହ୍ଲାଓହ୍ଲି ଚାଲିଛି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ମିଠା ଦେବେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ବାପ ଘର ତରୁ ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କରିବେ ସିଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ ନେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି କାଲି ତ ଖାଉନ ବୋଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ କିଛି ହବନି ଅସୁବିଧା ଆରାମସେ ଖାଅ ହେଲା ସବୁ ଅଛୁ ଆମେ କ'ଣ ତମେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଉନୁ ଆଉ ଦିଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଖାଇଦିଅ କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦିଲେ କାହା ମନ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ହଉ ଖାଇଦିଅ ଆସିଲା ଜିନିଷ ମୁଁ ଧୋଇନ କି କାମ କରିବ ସେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ସବୁ ଆଣିଛି ଜରି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜରି ଆଣିଛ କପଡ଼ା ବେଗ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସାର୍ କପଡ଼ା ସବୁ ତୁଳି ନେବି ନା ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବା ହଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ଏଇଟା ଉପାଡ଼ି ଦେବା ହଁ କପଡ଼ାଟା ଖୋଲିଦେବି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବ ଆଉ ଏଇଟା ଦବାନି ଏଇଟା ରଖିଦବା ଏଇଟା ସିଂହାସନଟା ରଖିଦବା ଦବାନି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରଟା ବନାଉଛି ବ୍ୟାନରଟାକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରେ ବଟ୍ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବାଃ ଶୁଭ ବିବାହ ହେଇଗଲା ଆମର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମି ପ୍ରୀତମ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଅଭିନନ୍ଦନ ଗୋଟେ ବୁକେ ନେଇକି କାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ତମେ ବନ୍ଦ କର ଆଡେ ପଛରେ ଆଡେ ଏତେ ବଡ ବାଜିଯିବ ପଛେ ପଛେ ପକାଅ ଯାଉଛି ର কি হরে लोग क्या आ रहा है बापा आ रहे हैं हाइडी बुकता है ना कुत्ता जे बड़े हाइडी टैड माने में असुविधा जी आप सब मजे हांडले देखिया नुआ गाटे ना उड़ जाए हे मां गोछरा बापा तो हानिया करते हैं हे सब गोछरा हानि सब हानि पकेल बस से लगा जे पचार ଏଇଟା ଯୋଉ ହବ ଏଇଠି ପାଇଁ ଏତିକି ଇଏ କରାହଉଛି ଏଇଟା ବାବା ହେଇଯିବ ବାବା ଗଛ ନାଇଁ ସବୁ ବଞ୍ଚିବ ହେଇ ଗଛ ତମକୁ ଏତେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିଲେଣି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ କାହିଁରେ ବସିଛି ଭାଇ ମାଛ ବସିକି କହିଲେ ମୁଁ ମାଜା ପିଇବି ମାଜା ହଁ ହଁ କଣ କହିଲା ସେମିତି ପଚାରେ ଥଣ୍ଡା କହିଲେ ମା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବି ଏଇ ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ ତମର ଡ୍ରେସ ତମ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଆମ ଡ୍ରେସ ଆମ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛୁ ସେଇଟା ମୋ ଭାରି ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବି ସେଇ ଡ୍ରେସ ଥଣ୍ଡା ହଁ
ଆସନ୍ତୁ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ଶଙ୍ଖ ମାରିଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ତୁ ବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସବୁ ଆଣୁ କଣ ନେଇ ଆଣିଥିଲ ମୂଳା ଫୁଳା ଆମ ଘରୁ ଆଜି ପରା ମୁଁ ଗାଡି ପଠେଇଛି। ଏଇଥର ତମ ଘର ଜିନିଷ ତୁ ଯିବୁନି କାରଣ ଗାଡି ଛୁଆ ମୁଁ ପଠେଇଛି ଗାଡି ଆମର ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଛି ହେଲା ସବୁ ଆମର ତ ଆମ ଘର ସବୁ ରହିବା ତମ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଧୋଇଲୁ ନା କଣ ବା ଏଟା କା ଫୋନ ଏଟା କା ଫୋନ ବେ ଭାତ କେଡ ଖାଇବ ନଟିଆ କମେଣ୍ଟ ନ ଦେଖିଲେ ଭାତ ଖାଇବ କଣ ପାଇଁ ଯା ହେଲ୍ପ କରି ତାପରେ ଆସିବୁ ଭାଇ ପୁଟି ଆଣି ଏଟା ମାରିଆ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୋ ଭାଇ ହେଲା ତତେ କାହିଁ ଡାକି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ କାହିଁକିନା ମୋ ବାହାଦୁର ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି କରିବି ଏଇଟା ଟିକେ ସଫା ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଦେଖୁଥିଲେ एते कथा बुझिबनी मु भारी टेंशन में 200 टका दे खर्च पानी हबो हैला कौन भाई आसियो खुशी रो काम करे भाई आगे पदा को आसु पदा को आसे में काम करियो ना मैं ना पदा को आसला पर कथा होता हम तो काम करछो भाई तमरो हमरा मजा तो सुन मजा तो सुन जियो ऑफिस रे मते फोन करतो हैला मो ए फोन रिचार्ज ना जियो सिम रे कहले आपन माने एया नंबर आपन ना आया ना बोले हां आ एडा बहुत दिन होला रिचार्ज हेने आ रिचार्ज करिए ना कंटिन्यू कर रिचार्ज कर सेटा बंद हे मोने मो रिचार्ज करबी आ मोर हाल कथा हो ना काट दे रॉन्ग नंबर फोन करी कथा हो रॉन्ग नंबर ने जियो नंबर जी कस्टमर केयर फोन गले ना मोने मो कथा हो ना रिचार्ज तम भाई आसे तमे काम करिया दखरा हला तम भाई तम संगे बड़ होई रहियो हम मु कई काम करती मु तमर बाही पळेमी तम भाई तम पाखर रहिते तम बेसी काम करिया था ना टाण मारे जा दांतरा सुंदरली एदिन मुहटा सिना कळा दांत कौन हैला बाजियो बोलो मां बुढ़ा पटा मामा हाथ भांगे देखा तुझा दाऊ सी चैलेंज हो बोलियो तुझा दाऊ डे मोन ताकू भी चैलेंज रे कोन सी मोथर में खटाणी में नहीं दी हां निद लाज खटाणी में ना गुट्टे आलू पूरा आनी को निदा आकुची टाइम पास आउ माने मु दी थरा पक्के देके हम घर उधर पक्के देके गली घर ना मार्केट पुणी आसी घर उधर पक्के आसला वाटर देखो देखा ई सीट किसो देखो सीट सीट ये गला मिठा के भाई सेटा गला वाह याकर बोलै सुंदर और आना गाटा इने जस्ट धोई के आनने वो गाटा धोई के इने चला आनने अरे नुगा आनलो हां नुगा ना ना तो बुझुल एई चुप डोंट साउंड से माने कोया तो तमे के चिन्नी दीदी बसचंदी बाज बसचंदी मने मेहंदी करथि बाज और अधे छाड़ी दिखि जाईछि भाई रे निदा प्रबल आइलाने समस्त वीडियो पातो सेम लागुने कोले जियो पातो ए देखिए का मत कोला आपट पो बादटे बड़ अछि एटा सपट जियो बादटे छोट अछि पतला अछि साइज एटा हम नुआ किचन एटा है एटा हम माने नुआ एटा किचन रूम भी एटी हम स्टोर रूम भी एटी एटा बेडरूम भी एटी सब एटा हां बा बाप
कह तमे थिलोनी मार्केट थिनी मु आईनी से बटे राइना माउसी देखा करी आसले ए दिला मागी बडो मागी देखा करतो चिना दे चिना चिना दे है ना बडो गला गेला रे कोन करतु तू झाळ माळ खेलुतला हे कुनानी ता पुए है ना ओ ओ एसी लगे ना आओ आसे एसी लगो ओ रो जा 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 दियो जो जा बस एसी रे एसी चालू कर ना मी हां ये बस बस ये खेल दो है दिन में बसी खेल दो दियो ना देखा जा जा ऊपर जा देख ऐसे ठिया ठिया नाच 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 से नाच तू नाच नु अरे 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 से बोले अरे अरे हो खेल माटा